तो पिलाने आज स्वागत माय यूट्यूब चैनल दिवस राज 420 एटा सब कुछ वीडियो मिलिबो शेयर करबे कमेंट करबे। श्री अरविंदଙ୍କ जीवन शिक्षा देखंतु ये होजन श्री अरविंद सेमनक पूर्णांग शिक्षा द श्री अरविंद एंड द इंटेलिजेंट ऑफ द एजुकेशन इंटेलिजेंट माने पूर्णांग 1872 जन्म एवं 1950 मृत्युवरण करथिले। तो चलतु पे श्री अरविंद जीवनी पढ़ा। जीवनी श्री अरविंद कलिकता जिलार कोनागढ़ ठारे 15 अगस्त जो दिन नेपालीय जन्म ग्रहण करथिले। भारत स्वाधीन होता 1972 मसीहा जन्म लाभ करते। से 1872 अगस्त 15 तारिख दिन जन्म ग्रहण करते। पिता श्री कृष्णचंद्र घोष पिता थे श्री कृष्णचंद्र घोष से जड़े चिकित्सक बुझे से जड़े थे चिकित्सक एवं श्री घोष पाश्चात्य सभ्यता को श्री चंद्र घोष पाश्चात्य सभ्यता को आकृष्ट होते तेणु 7 वर्ष बयस श्री अरविंद को पाश्चात्य शिक्षा निमंते कृष्णचंद्र घोष बिलात पठाई थिले। श्री अरविंद 14 वर्ष बिलात रही से मैजिस्ट्रेट कैम्ब्रिज इत्यादि अनुष्ठान अध्ययन करते। से मैजिस्ट्रेट कॉलेज एवं कैम्ब्रिज कॉलेज रे शिक्षा लाभ करते। लाभ करते यहा मध्य से ग्रीक लाटिन फ्रांस भाषा रे इत्यादि प्रति आकृष्ट होते। श्री अरविंद इंग्लैंड ट्रांसवाल स्कूल मैट्रिक पास करथिले। से कौन करथिले इंग्लैंड ट्रांसवाल मैट्रिक स्कूल पास करथिले एवं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज गोटे विश्वविद्यालय पढ़ते। आम से 14 वर्ष बयस पर्यंत मैजिस्ट्रेट एवं मैचेंट एवं कैम्ब्रिज पाठ पढ़ते। से भली अध्ययन समय से कैम्ब्रिज विद्यालय अध्ययन समय से वैश्विक विप्लव संगठन बा इंडियन मैजिस्ट्रेट्स जड़े सक्रिय सभ्य थिले। कौन जड़े सक्रिय कवि थिले। से कैम्ब्रिज ठारे से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कहते ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय अनेक गुड़े वृत्ति पाइथिले माने विभिन्न वृत्ति माने कौन कह जाए कि पाठ पढ़ा विभिन्न पिला पाठ पढ़ा पिला भल मंद बुझा यह सब। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय अध्ययन समय से ICS परीक्षा देथिले एवं एठारे कृतित्व लाभ करथिले। से कौन से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय अध्ययन समय माने पाठ पढ़ुथिबा समय रे से ICS परीक्षा रे कृति नथिले जहाँ कह जाए कि एबर काल कलेक्टर। तो पिलाने देखंतु ताबे जीवन उर्ध समय श्री अरविंद मैडम मीरा अल्फर्सा एक नामक एक फरासी महिला को संस्पर्श आसी। से कौन जीवन उत्तराधार समय श्री अरविंद मैडम मीरा अल्फासी जनक फरासी महिला को संस्पर्श आसी। परवर्ती पर्यायर से सीमा नाम परिचित हेले। जो कहली मैडम मीरा अल्फासी से जड़े परवर्ती समय सीमा नाम परिचित है। सीमांकर उदार और महानुभवता सहित तपस्विनी जीवनी श्री अरविंद जीवन में मात्रा प्रभावित करथिला।
ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଏକନିଷ୍ଠ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ସେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ସୀମା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଫ୍ରାନ୍ସ ଥିଲା। ସେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଜନ୍ମ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶ। 1914 ମସିହା ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ 1914 ମସିହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସିଥିଲେ। କମେଣ୍ଟ କରି ବତେଇବ ପଣ୍ଡିଚେରୀ କୋଉଠି ଅଛି। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ କରିଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1914ରେ। 1914ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ 1914ରୁ 1918 ଯାଏଁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା। କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା? ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଲା ମୋତେ କହିବ, କମେଣ୍ଟ କରି କହିବ। ତେଣୁ ସେ ଭାରତ ବେଶୀ ଦିନ ରହିପାରି ନଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଯାଇ ସେଠାରେ 1920ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବେଶୀ ଦିନ ରହିନଥିଲେ। ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଫେରି ଆସି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ 1914 ମସିହାରୁ। ସେ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗୀ ସାଧନା ଶୃଙ୍ଖଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଆବଦ୍ଧରେ 1950 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଦିନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇହଲୋକ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଇହ ଜଗତ ମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଜଗତ, ମାନେ ବରଡ଼ ସାଧୁ ପଣ୍ଡିତ ଲେଖକ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ କେବେ ହେଲେ ଲେଖିବନି ମୃତ୍ୟୁବର୍ଣ୍ଣ କିଏ ଲେଖିବ ଇହ ତ୍ୟାଗ ନା ପରଲୋକ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖିପାରିବ, କାରଣ ସେ ବରଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ଥିଲେ? ଯିଏକି ICS ପାସ୍ କରିଥିଲେ। କ'ଣ? ICS, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍। ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଜଣେ କଲେକ୍ଟର ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଯାଇକି ଏବେ ହେଉଛି IAS, ଯିଏକି IAS ପରୀକ୍ଷା ଏବେ ଦେଉଛେ UPSC ମାଧ୍ୟମରେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର। ତ ପିଲାମାନେ ଏ କଥା ଛାଡ଼, ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ଲୋକ କରିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଏକାଧାରେ ଜଣେ କବି, ଦାର୍ଶନିକ, ରାଜନୈତିକ ଯୋଗୀ ଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ଥିଲେ? କବି, ଦାର୍ଶନିକ, ରାଜନୈତିକ ଯୋଗୀ ଥିଲେ। ବାସ୍ତବିକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମହାନତା ଦର୍ଶ ଓ ଦାନକୁ କେହି ପ୍ରଶଂସା କରି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ଦର୍ଶନ। ସୃଜନଶୀଳତା ଭାବନାକୁ ସେ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଅଜୟ ଅମର କରି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭାବନା ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୁଗ ଯୁଗ ଯାଇଥିଲେ ଅମର ପରି ଅବଶ୍ୟତ୍ୟ ରଖି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଧର୍ମନୀତି ଭାବତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଶିକ୍ଷା ଜଗତ ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟନାଥ ନିବନ୍ଧକ ବିଶ୍ୱ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ହେଇଥିଲେ, ସେ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ? କବି, ଦାର୍ଶନିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଯୋଗୀ। ସେ ICS ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ପଚାରିବେ ବଡ଼ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରିପାରେ ଆମର ସେଇ ୟୁନିଟ୍ ଟେଷ୍ଟରେ କି ସେ କେବେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ? 1872 ଅଗଷ୍ଟ କେବେ? 15 1940 କମନ ରଖିବ। 1940 ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆମର ସାଧାରଣ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ 1972 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରିବାର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1950 ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଦିନ ବା 5। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏତିକି, କାଲି ପଢ଼ିବା ଆମର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ।